जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आमे देखिबा आमर जो थर्ड एमसीएम हेबाकु जाउछि 6 सेप्टेम्बर 2025 शनिवार दिन से ही एमसीएम रे आमर संख्या ज्ञान पाठदान दबार अछि जहाँकि बहु श्रेणी पाठदान रही। तेणु आमे देखिबा आमर संख्या ज्ञानर लेसन प्लान टी जहाँकि सेप्टेम्बर मासर एमसीएम रो लेसन प्लान अटे। तो चलतु विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। देखंतु सांग माने विषय रही संख्या ज्ञान आमर बहु श्रेणी पाठ टीका रही सेप्टेम्बर 2025 पाई। आपण माने भल भाव जानिछंती श्रेणी रही शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को नहीं रही। एठी रही हेडिंग देखुछंती शैक्षिक उद्देश्य, एसबू रही शिक्षण कार्य, ये रही शिक्षण सामग्री, एथि मान निर्धारण प्रतिफलन रही। प्रथमे आमे देखिबा शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पाई साधारण कार्य माने जो कि सक्रियात्मक कार्य करिबा जहाँकि साधारण कार्य अर्थात शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय तीनोटी जाक श्रेणी पिलांकु नेकी करिवे। एठी देइछि शून्यर धारणा पाई जेकोसी गप गीत खेल कराइबे कहिछि। मु गोटिए गपर उदाहरण देउछि। आपण माने जेकोसी गोटे पर्वपर्वाणी विषय रे पिलांकु कहिबे एही पर्वपर्वाणी रे तुम घरे जेकोसी पिठा सब हेइथिला सेही पिठा को तुमको भाली भल लगिला तुम्हें खाऊ खाऊ सब पिठा खाईदेल तो आउ केतोटी पिठा रहिला एहीपरि भाव में पचारि मध्य आपण शून्यर धारणा दे पारिबे। ये हैला गप माध्यम रे। गीत माध्यम रे आम चाहिए जो आमर मूषा छुआ गीतटी रही 10टी थिले मूषा छुआ यही गीतटी को गाई शून्यर धारणा दे पारिबा। शून्य पर्यंत गाई गाई आनिबा जहाँकि जो वियोग अच्छी क्रमिक वियोग शेष में आसो शून्य से गीतटी को आपण नहीं पारिबे। जदि 10 रु नबाकू चाहूना आपण 5टी थिले मूषा छुआ सेठू मध्य आरंभ करी शून्य पर्यंत आनीपारे। ये रहा गीत। वर्तमान देखा खेल कौन नहीं पारे ना आपण मैंने कौन करेंगे ना शिक्षक कौन करेंगे पिला यू आकार ठिया कराइबे जेकोसी गोटे पिला निज पाखक डाकिबे। पाखरे किछि भी वस्तु रखिथिबे आपण अल्प संख्यक वस्तु नेबे 9टी भितरे वस्तु नेबे से पिला कहिबे तांको मन पसंदर जेकोसी तांको जेतोटी इच्छा सेतोटी वस्तु नियंतु। पिला मनकर 4टी वस्तु आनला पुणी तांको कहिबे एही 4टी वस्तु तुमे मते देई दियो। से पिलाटी तुमको देई देबो। तापर शिक्षक पिला पचारिबे एबे तुम पाखरे केतोटी वस्तु रहिला पेन हो कि पेंसिल हो जहाँ आपण नेइथिबे। पिलाटी कहब किछि नाई सेतेबेले आपण किछि नाई माने शून्यर धारणा पिला प्रदान करिवे। प्रति पिला आपण पाखक आसी यही कार्यटी को करेंगे। यहीपरि भाव में खेल आपण गप नहीं पारे गीत नहीं पारे खेल नहीं पारे जेकोसी गोटे कार्य को साधारण कार्य भावे बा सक्रियात्मक कार्य भावे नहीं पारे। जेहेतु एठे शिशु बाटिका 1 2 3टी जाक श्रेणी को लेकिन तेणु यह साधारण कार्य कहगला। तापर शिशु बाटिका पिलांग पई रही शून्यर धारणा को बुझाइबे। एथिपई देखंतु दलगत कार्य ये रही आमर कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट स्टेज रे कौन रही ना दलगत कार्य रे 3टी लेखाएं समान प्रकार वस्तु प्रति दल को देबे। आपण जेतोटी दल करिथिबे सेही दल को समान वस्तु देबे। मनकर गोटे दल को 3टी देले बोले 2टी 3टी दल को सेही 3टी संख्यक वस्तु देबे। तापरे गोटिए गोटिए वस्तु काढ़िबे जेपरि शेष को आउ किछि रहिबो नाही। तार्थ काढ़ी काढ़ी शेष रे शून्य रहिबो। तेणु शून्यर धारणा पिलांकु किंदे प्रदान कराजिबो। तापरे एठी देखुछन्ते आपण माने शिक्षण सामग्री रे स्क्वायर काउंटर रही एठी माली रही आबा ये रही कौन ना आमर जो लुगा सुखा क्लिप रही आपण एठी देइछि देखंतु आबाकस रिंग देइछि मंजी देइछि गोली देइछि आंचलिक सामग्री आपण निज हिसाब रे जेकोसी वास्तव वस्तु नेबे। जेहेतु ये रही कंक्रीट स्टेज बा वास्तव बा मूर्त पर्याय। तापरे प्रथम श्रेणी रे देइछि शून्य संबंधी गाणितिक प्रश्नर उत्तर कहिबे एवं लेखिबे रही शैक्षिक उद्देश्य। तेणु आपण माने एठी देखुचंती शिशु बाटिका 1 सबु पिलांकु नेइकरी एही दल गठन करिके आपण एही कार्यटी को करिवे। तापरे शिक्षण कार्य 2 रे जोड़ी कार्य करिबा को दिया जाइछि जहाँकि आपण माने देखि पारुछंती ये रही रिप्रेजेंटेशन स्टेज। देखंतु ये रहीगला रिप्रेजेंटेशन स्टेज। एथि जोड़ी कार्य रे कोन देइछि एफटी आपण माने देखि पारुछंती वर्गाकृति कार्यफर्द
आपण माने जानिछन्ती पिलामानंकु गारपका कागज गारपका खाता मध्य दिया जाइछि। एही गारपका खातारे आपण माने प्रतिदिन रिप्रेजेंटेशन स्टेज आधारित कार्य करिवे। एठी जेहेतु शून्यर धारणा आधारित आमे कार्य करूछे देखंतु जोड़ी कार्य रे देछि वर्गाकृति कार्य फर्द देई गोटिए गोटिए लेखाएं कोठरी कमाई रंग देबा पई सूचना देबे जेपरि शेषरे किछि रहिबो नाही। एठी देखंतु शिशु बाटिका पिला थिबारु ये 3 रु दिया जाइछि। देखंतु तीनोटी ता तले गोटिए कमे की रंग देबा कहिबा दुईटी तापरे गोटिए कमे की रंग देबे एक रहिला तापरे गोटिए पूरा कमे देबे आसिला उत्तर 0। सेही परि एठी देखंतु सूचना शिक्षकक पई रहिछि शिशु बाटिका पिलांक पई 3 पर्यंत नेबे प्रथम श्रेणी 9 पर्यंत संख्या पई शिक्षण कार्य कराइबे उभय स्थूल और चित्रित पर्याय पई। देखंतु एठी जो 3 2 1 0 रहिला एठी 3 लिखाई ए शिशु बाटिका पिलांक पई आपण कौन करेंगे ना प्रथम श्रेणी पिलांक पई जो प्रथम श्रेणी रहिला एठी 9 लेखा पर्यंत आपण करेंगे। प्रथमे 9 रहिबो तापरे गोटिए कमे की कलर देबे 8टी घरा को कलर देबे ता तले 7टी घरा को कलर देबे ये एही परि भाबरे कार्यटी को करिवे। ये रहिछि रिप्रेजेंटेशन। सेही परि एठी देखंतु देछि स्थूल पर्याय रे आमे ऊपर देखिले 3टी लेखाएं वस्तु दबाकू कहिछि। एठी देछि 3टी लेखाएं वस्तु तेणु आपण कौन करेंगे शिशु बाटिका पिलांकु 3टी लेखाएं वस्तु देइगिरी आमर कंक्रीट स्टेजटी करिवे एवं प्रथम श्रेणी पिलांकु 9टी लेखाएं वस्तु देइगिरी माने दलगत भाबरे 9टी वस्तु देइकी आपण कंक्रीट स्टेजटी को पूर्ण करिवे। वर्तमान कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन स्टेज सरीगला। ये रहिला देखंतु शिक्षण कार्य 3 रहिला अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। देखंतु ये शिक्षण कार्य 3 रहिला अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। एथि अभ्यास कार्य शिक्षकों द्वारा कार्य फर्द प्रस्तुत करी दिया जिवो पाठ्यपुस्तक कार्य पुस्तिका रे थिबा कार्य करिबा को दिया जिवो। देखंतु शिशु बाटिकार कार्य फर्द 59 60 जहाँकि पृष्ठा 70 71 अच्छी करिबा को देबा एवं प्रथम श्रेणी पई कोन करिबा ना 5 र क जहाँकि 49 5 र क एवं ख जहाँकि पृष्ठा 49 एवं 50 रे रहिछि एही कार्य करिबा को दिया जिवो। एठी आपण माने देखिले ये रहिला होछि अब्स्ट्रैक्ट स्टेज जहाँकि 20 मिनिट रो कार्य रहिछि। एबे आपण माने देखिबे ऊपर देखिले आमे प्रथम एवं शिशु बाटिका पई देखिले शिशु बाटिका प्रथम पई देखिले। एबे आमे देखिबा द्वितीय श्रेणी पई कार्य। देखंतु द्वितीय श्रेणी रहिछि कौनसी संख्या रे 0 मिसाइले जोगफल सही संख्या होई थाए बोली पिला माने बुझेबे। ये रहिछि शैक्षिक उद्देश्य हमर। एथि पई आमे शिक्षण कार्य कोन नेबा देखंतु दलगत कार्य 3टी दल करिसंती। एठी आपण माने आपण मानकर शिक्षार्थी को दृष्टि रे रखी 2टी दल कि 3टी दल आपणको हिसाब रे करि परिबे। एठी देइछि शिक्षण कार्य ये करे प्रत्येक दल को समस्या कार्ड एवं सामग्री दिया जिवो। देखंतु एठी समस्याटी देइछि शिक्षण सामग्री रे ये रहिछि समस्या कार्ड कौन ना 35 + 0 51 + 0 0 आधारित कार्य ही देबे। जेहेतु आमे जोगफल कौनसी संख्या रे 0 मिसाइले जोगफल सही संख्या आसीबो बोली हमर शैक्षिक उद्देश्य रहिछि तेणु 0 जोग करी सब कार्य देबे। कार्ड तापरे कौन हबो ना दल रे दिया जाइथिबा समस्या कार्ड को देखि सामग्री व्यवहार करी शिक्षण कार्य करिवे। एठी देइछि देखंतु शिक्षण सामग्री कौन कौन आपण नै परिबे। देखंतु एठी आमर शिक्षण सामग्री रे कौन देइछि स्थानीय मान मेट। ये रहिला स्थानीय मान मेट देखुचंदी। ये रहिला नील रड तापरे एठी देखुचंदी हळदिया घन। एठी आपण देखुचंती आमर खेलना मुद्रा। ये रहिछि आबाकस। ए सब रहिछि शिक्षण सामग्री। वर्तमान आपण माने जानि पारले शिक्षण कार्य 1 रे कौन करिवे। ये रहिला कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट स्टेज रे आमे ए सब कार्य करिबा। तापरे आमे एबे देखिबा शिक्षण कार्य 2। शिक्षण कार्य 2टी आपण माने देखुछंती। ये रहिछि जोड़ी कार्य जहाँकि रिप्रेजेंटेशन स्टेज रे करिबा। एथि पई समय सीमा रहिछि हमर 10 मिनिट रहिछि। 10 मिनिट रे हमकु रिप्रेजेंटेशन स्टेज को कंप्लीट करिवार अछि। देखंतु एठी आपण माने देखुछंती
ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହଳଦିଆ ହେଉଛି ଏକକ ଘର ଏବଂ ବ୍ଲୁ ହେଉଛି ଦଶକ ଘର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶତକ ଘର ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନେଉଛେ ତ ଦୁଇଟି ଘର ଆମକୁ ଦରକାର ଏକକ ଏବଂ ଦଶକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାଟାରେ 35 ପ୍ଲସ୍ 0ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଇଛି। 35 ମାନେ ଦଶକ ଘରେ ରହିଲା 3, ତିନୋଟି ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର୍ କଲାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 5 1, ତେଣୁ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 0 ଯୋଗ କରାହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 0 ମାନେ କିଛି ବି କଲର୍ ଦିଆହେଇନି ସେଠି। ତାପରେ ପୁଣି ଉପରୁ ଗଣିଲେ 5, ଏଠି କିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇନି ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 5, ଏଠି 3, ଏଠି କିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇନି ମାନେ 3, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି 3 ଆଉ 5, 3 ରେ 5 35, 3 10 5 1 ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ ଯେ ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ଯୋଗ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି 35 ପାଇଗଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରି କହିବେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ଯୋଗ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା 3, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ରହିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଥିପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 0 ସହ ମିଶାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା, କିଛି 0 ମିଶାଣ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ଯେପରିକି 25 ମିଶାଣ 0, 27 ମିଶାଣ 0 ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବେ। ଏଥିସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ 9 ପୃଷ୍ଠା 76ଟିକୁ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି ଗଣିତର ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗତିବିଧି କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲା ୟେଲୋ କଲର୍, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଆମର ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 0ର ଧାରଣା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗପ ଖେଳ କରାଇବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦଳ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅଲଗା ଦଳ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଦଳ ଗଠନ କରି ଗଳ୍ପ ଗୀତ ବା ଖେଳ କରାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତିନୋଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ନା ଖେଳ ଗପ ଗୀତଟି ତାପରେ କିପରି ଲାଗିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଖେଳ ଗପ ଗୀତ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦଳ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମଗ୍ରୀ T1ରେ ମାନେ ଟିଚର ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେବେ, ଯାହାକି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟକ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେବେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ? କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା 1କୁ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ କହିବେ, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 9ଟି ବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗଣିକି କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବେ। କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବେ ନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମେଟ୍, ନୀଳ ରଡ଼୍, ହଳଦିଆ ଘନ, ତାପରେ ଆବାକସ୍ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଇଏ ରହିଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପୁଣି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ଆଉ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ଦେଇଦେବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଦେବେ ନା 3 ଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମେଇକି 2 କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକି ପ୍ରଥମେ 9ଟି ଘରା ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମେଇକି 8ଟି ଘରା, ଏମିତି କରି କରି 0 ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଲର୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ଆଉ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି? ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ 35 ମିଶାଣ 0 କେତେ ହେବ, ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଫର୍ଦ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ରହିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 59, 60, 78 ଦେବେ, ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 70, 71, 89ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ର କ ଖ ଦେବେ, 49, 50 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ତଦାରଖ କରି ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି କିପରି ରହିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।